जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा इंटरनाल एग्जाम क्वेश्चन पेपर पिलाने जहाँकि गोटे कॉलेज रे एग्जाम है मो पाक आस पिलाने जहाँ जहाँ पढ़ी जहाँ जहाँ कही से सब भितर पिलाने 20 मार्क रो सबू जाक पिलाने से भितर आसी जो मैंने कि पढ़ी कर जाइथिबे से माने भल भाव लिखिथिबे एवं ता सहित जो मान कि कॉन्सेप्ट क्लियर करथिबे से माने आहुरी निज भाषा रे पूरा सरल भाषा रे ओडिया सरल भाषा रे लिखिथिबे पिलाने देखंतु गोटे यूनिवर्सिटी को पिलाने कॉलेज रे गोटे कॉलेज रे 20 मार्क्स रो पिलाने एग्जाम हेची 2 मार्क सहित 10 मार्क पिलाने देखंतु आंसर एनी 5 क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स बोली कह जाउची पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन पूरा जी बारंबार कही ए क्वेश्चन पिलाने ओडिशार जेते सब यूनिवर्सिटी अच्छी से भितर प्रथम क्वेश्चन जाची से क्वेश्चन मिस हेब ना लेखि दूची ओडिशार जेते सब यूनिवर्सिटी अच्छी से भितर आसब नेक्स्ट देखंतु प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कौन पूरा जी बारंबार कही न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन ओडिया कही दूची देखंतु पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बा लोक प्रशासन बा लोक शासन प्रशासन कहले शासन बुझाई था पिलाने देखो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बा घरोई शासन कौन कह जाए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बा नूतन लोक प्रशासन कौन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कौन पूरा जी नूतन लोक मैनेजमेंट कौन पिलाने गवर्नेंस कौन पिलाने गुड गवर्नेंस कौन भल शासन कौन गवर्नेंस मीन्स कौन शासन भल शासन कौन जे कि जो अधिकारी बा जो सरकार शासन करेंगे से सरकार लोक मानकर मंगल करेंगे जदि मंगल कार्य करेंगे ताले से समाज रे रहुथिबा लोक माने तांको गुड गवर्नेंस कहिबे एवं जहाँ सब अत्याचार अच्छी अन्याय अच्छी से सबको दूर कर पारे जहाँ नीति तैयारी है से नीति अनुसार जहाँ संविधान अच्छी से संविधान अनुसार कार्य करती ताले से शासक हेले गुड गवर्नेंस बोली कह जाए पिलाने मन रखिए भल शासन नेक्स्ट एबे देखंतु लॉन्ग क्वेश्चन बा 10 मार्क आंसर एनी वन क्वेश्चन डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बारंबार कही आसब देखंतु आसी जारची नेक्स्ट देखंतु व्हाट इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस इट्स फ्यूचर वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह थिला पिलाने देखंतु यह थिला 20 मार्क रो गोटे कॉलेज रे कि एग्जाम है कि मो पाक आसी क्वेश्चन पेपर आज डिस्कशन कले एवं आ गोटे कथा पिलाने मन रखंतु जो मन करके आगामी दिन एग्जाम अच्छी से पिलाने भावुचंत कि हाँ मु बेस्ट करबी एग्जाम रे बा यूनिवर्सिटी बेस्ट करबी ताले पिलाने आउ मिस करंतु नाई जहाँ जहाँ कही जहाँ जहाँ पढ़ी से सब पढ़ी नंतु एवं कोट 10 पिलाने जल्दी बुक आसब जहाँकि भी बुक आसना पिलाने से दुखित बुक आसले पिलाने सबू जाक कहीदेवी पूरा इजी मात्र बुझेदेवी किसी भी डरवा ना एवं आगुरी जहाँकि पढ़े पिलाने मु आगुरी जहाँ पढ़ी से सबको मिस करंतु ना पिलाने डोंट मिस द जहाँ पढ़ी पिलाने वीडियो सबू से वीडियो को थोरली बा प्रथम शेष पर्यंत बुझे टिके प्रथम शेष पर्यंत वाच करेंगे जदि वाच करेंगे ताले आपण शुणी पारे ताले पिलाने जहाँ शुणिले जहाँ अधा मन रहा से सबू रफ नोट्स कह जाए रफ्स बा पूरा जहाँकि रफ करुथे पिलाने से रफ नोट्रे आपण प्रैक्टिस करेंगे से प्रैक्टिस केमिति करेंगे आगुरी कही सारी एवं आउ थे कहीदे देखो मेन पॉइंट क्या कह जाए देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यह हूँ मेन पॉइंट एवं आ विषय जहाँ लेखाज आ विषय जहाँ लेखाज हूँ सब पॉइंट मीन्स कौन सब्जेक्ट से मेन पॉइंट को पूरा व्याख्या करेंगे हूँ सब पॉइंट जहाँकि मेन पॉइंट बा गोटे मेन पॉइंट दि जाए पिलाने जमीक फोन कौन देखो एग्जांपल देवी जमीक फोन कौन से फोन भितर जहाँ जहाँ अच्छी से भितर
ଯାହା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଏହା ହେଉଛି 5 ମାର୍କ, ଏହା ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏହା ହେଉଛି 2 ମାର୍କ, ଏହା ହେଉଛି 1 ମାର୍କ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେମିତିକି ପଚାରିଥାଏ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ଜନକ କୁହାଯାଏ କାହାକୁ। ପୁରା ଇଜି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ପୁରା ଇଜି ବାରମ୍ବାର କହିଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ଜନକ କୁହାଯାଏ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ କହିଦେଇଛି, ଆଗରୁ ପଢ଼ି ନେବେ। ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଏହା ହେଉଛି 2 ମାର୍କ, ଏହା ହେଉଛି 5 ମାର୍କ। ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବେ ହେଉଛି 2 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେମିତି କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଇଦେଲା। ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ପଏଣ୍ଟସକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କ'ଣ, ପୁରା ଇଜି 5 ମାର୍କ ବି 2 ମାର୍କ ବି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି। ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କ'ଣ, ଶାସନ କ'ଣ, ପୁରା ଇଜି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ଯଦି ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭଲ ସ୍କୋର ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖି ଲେଖି ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ମନେ ରହିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଶୁଣି ଶୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ମନେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କେପାସିଟି କେଉଁଠି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାରେ ବା ରିମେମ୍ବର କରିବାରେ ବା ମନେ ପକାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର କେପାସିଟି କେମିତି ଅଛି ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଯାହା କହିବି ତାହା ବି ଭୁଲ ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କେପାସିଟି କେଉଁପରି ଅଛି ତାହା କେବଳ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଆସିବ ଏବଂ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଅଲଗା କହିବି, ଆପଣଙ୍କର କେପାସିଟି ଅଲଗା ରହିବ ମନେ ରହିବାର, ତାହେଲେ ଏହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା କେପାସିଟି ଅଛି ବା ବୁଝିବାର ତରିକା ଆପଣ ଆପଣଉଛନ୍ତି ଅଲଗା, ତାହେଲେ ସେଇ ତରିକାକୁ ଆପଣନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଆପଣେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଆପଣେଇବେ, ଯାହା ପଢ଼ଉଛି ସେସବୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ନିଜ କେପାସିଟି ଥିଙ୍କିଂ ବୁଝିବାର ଏବଂ ରିମେମ୍ବର କରିବାର ଆପଣଙ୍କର କେପାସିଟି ଆପଣ ହିଁ ଚୟନ କରିପାରିବେ, ଆଉ କିଏ ବି ଚୟନ କରିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଅବିଲିଟି ନିଜ ପିଲାମାନେ ସେସବୁ ନିଜେ ହିଁ ଚୟନ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହା ଥିଲା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 10 ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 1ର ସବୁ ଯାକ ଆସିଛି। ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍। ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିବ ବା ବୁଝିପାରିବେ।